Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita mau membahas les démonstratifs karena kemarin kita sudah selesai membahas les possessifs. Kalau les possessifs itu kan kepemilikan ya, baik itu adjektif maupun pronom. Pada hari ini kita mau membahas leson berikutnya yaitu les démonstratifs. Demonstratif itu artinya menunjukkan ini atau itu, baik itu adjektif maupun pronom. Yang kita bahas pertama adalah adjektifnya dulu. Se, set, se, sama cet kalau dia huruf hidup. Dan h. Kita lihat. Adjektif demonstratif. Nah, adjektif demonstratif adalah adjektif yang digunakan untuk menunjukkan. Artinya dia menunjukkan ini, itu. Nah, karena dia adjektif, dia menerangkan kata benda. Kata bendanya apa? Dan adjektif demonstratif itu mengikuti kata bendanya. Kalau kata bendanya maskulin, dia dipakainya itu se. Misalnya cowok itu se garçon. Kemudian kalau kata bendanya feminin, fille, gadis itu cette fille. Gadis itu cette fille. Kemudian anak-anak, enfant, anak-anaknya banyak nih. Anak-anak itu ses enfants. Jadi ce, cette, c'est bisa dipakai untuk menunjukkan ini dan itu. Ce garçon, cowok ini atau cowok itu. Kemudian attention, ce devient cet devant une voyelle dan huruf H ya, H. Contohnya, teman itu, cet ami. Cowok itu, cet homme. Nah, contoh kalimatnya bagaimana, Monsieur? Contoh kalimatnya misalnya, saya tidak suka cowok itu. Kalimat negatif. Masih ingat kan? Ada subjeknya, kemudian ada ne, karena dia suka, kata kerjanya itu adalah aimer, ketemu sama a, sama-sama huruf hidup, jadinya dia n apostrof. Je n'aime. Saya tidak suka cowok itu, masukin. Ce garçon. Je n'aime pas ce garçon. Voilà. Jangan lupa garçonnya C-nya pakai aksen cédille. Tuh. Je n'aime pas ce garçon. Kalau misalnya gadis itu, nah tinggal dirubah aja ce garçonnya menjadi cette fille. Je n'aime pas cette fille. Je n'aime pas ces enfants. Saya tidak suka anak-anak itu. Demikian. Saya tidak suka cowok itu. Je n'aime pas cet homme. Begitu. Mudah ya, c'est facile, non? On continue. On va observer maintenant le dessin. Ça, c'est un paysage. C'est sur la plage. C'est sur la plage. Ini di pantai ya. Il y a la mer. Et puis, il y a des animaux. Ini ada hewan-hewan. Ini ada iguane. Kemudian ada les oiseaux. Burung-burung. On va écouter. Le titre, c'est Paysage tropical. Paysage tropical. Pemandangan tropis. On va écouter le dialogue. Regarde ce paysage, ce ciel, cette mer, ces palmiers, ces fleurs. C'est magnifique. Et cet animal horrible là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un iguane. Il est magnifique. Regarde cet oiseau rouge et sens cette odeur de jasmin. En fait, ça, c'est mon parfum. C'est Jasmina de Michido. On répète. Regarde ce paysage, ce ciel, cette mer, ces palmiers, ces fleurs. C'est magnifique.
Et cet animal horrible là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un iguane. Il est magnifique. Regarde cet oiseau rouge et sens cette odeur de jasmin. En fait, ça, c'est mon parfum. C'est Jasmina de Michido. Nah, dialognya ini selalu disisipi dengan umur ya. Ada humornya pasti. Judulnya adalah paysage tropikal atau pemandangan tropis. Nah, kita lihat kata bendanya mana aja. Kata bendanya di sini ada paysage, ciel, mer, palmier, fleur. Kemudian dia dijodohkan nih. Kalau misal dia maskulin pakainya se. Contohnya, ce paysage, pemandangan ini. Ce ciel, langit itu. Kalau misalnya dia feminin, mer contohnya, cette mer, laut itu. Kemudian yang plurial, baik itu maskulin maupun feminin, pakainya C. C'est palmier, pohon-pohon palem itu. C'est fleur, feminin plurial, bunga-bunga itu. Dan hati-hati kalau misalnya dia huruf hidup, pakainya CET. C'est animal. Kalau dia maskulin ya kata bendanya ya, animal itu maskulin. C'est animal, supaya bisa diucapkan. C'est oiseau, burung itu. Odeur, odeur ini kan juga huruf hidup, monsieur. Tapi kenapa dia nggak pakai cet odeur? Dia pakainya set. Karena odornya itu feminin, bukan maskulin. Kalau dia kata bendanya maskulin, baru pakainya cet. Cet oiseau, cet animal. Tapi odeur feminin tetap pakainya set. Cet odeur. Cet odeur de jasmin. Kita lihat satu-satu. Ini kalimat perintah. Regarde ce paysage, ce ciel, cette mer, ces palmiers, ces fleurs. Lihat pemandangan ini. Langit itu, laut itu, pohon-pohon palem itu, bunga-bunga itu. Kemudian orang kedua menjawab, c'est magnifique. Mais cet animal horrible là-bas, qu'est-ce que c'est? Luar biasa, c'est magnifique. C'est magnifique. Tetapi hewan mengerikan di sana, apa itu? Qu'est-ce que c'est? C'est un iguane. Il est magnifique. Magnifique diulang 2 kali ya. Iguane itu iguana ya. Waktu itu lesson kita sudah pernah membahas C dan il est. Kalau C itu digunakan untuk identifier quelque chose. Kalau il est bisa dipakai untuk mendeskripsikan atau ditambah dengan adjektif. Il est magnifique. Regarde cet oiseau rouge et sens cette odeur de jasmin. Kalimat perintah, kata kerjanya lihat, regarde. Lihat burung merah itu, yang ini nih ya. Dan rasakan, sens, itu dari kata sentir. Rasakan aroma yasmin, aroma melati ini. Kemudian dia bilang, en fait, ça c'est mon parfum. C'est Jasmina de Michido. Sebenarnya, en fait ya sebenarnya, itu parfum saya. Namanya Jasmina dari merek Michido. Gitu. On va voir maintenant les exercices. Kita lihat latihannya ya. Exercice 2. Poser des questions. Ajukan pertanyaan. Jawabannya assiette. Assiette ini piring. Dia pakai passé composé. Qui a cassé cette assiette? C'est toi? Siapa nih yang memecahkan piring ini? Apakah itu kamu? Exercice 2. Posez des questions. Assiette. Qui a cassé cette assiette? C'est toi? 1. Tasse. Qui a cassé cette tasse? C'est toi? 2. Verre. Qui a cassé ce verre? C'est toi? 3. Lampe. Qui a cassé cette lampe? C'est toi? 4. Vase. Qui a cassé ce vase? C'est toi? 5. Stylo. Qui a cassé ce stylo? C'est toi? 6.
6. Appareil photo. Qui a cassé cet appareil photo? C'est toi? Nah, di sini yang menjadi perhatian supaya kita bisa mengerjakan eksersis ini adalah kata bendanya sudah ada. Kita harus konsulter le dictionnaire untuk mengetahui apakah kata benda ini maskulang atau feminan. Tas, feminan. Verre, maskulang. Lampe, feminan. Nah, tahu dari mana sih monsieur maskulang feminan? Sebenarnya dia bisa dilihat dari akhirannya ya. Kalau misalnya akhirannya itu berarti dia feminan. Une tasse, une lampe. Dijodohkan sama adjektif posesif, cette tasse, cette lampe. Lampu itu, cangkir itu. Tapi, monsieur, yang verre kok, ini akhirannya tapi kok dia maskulang, sever. Nah, maka dari itu kita harus konsultir le dictionnaire. Nanti seiring waktu kita akan hafal sendiri. Masuk ke dalam pikiran kita di luar kepala. Omsa. Semuanya udah ada ya. Yang maskulang, sever. Yang feminan, cette tasse, cette lampe. Kemudian yang huruf hidup juga udah ada. Cet appareil photo. Exercice suivant. Exercice 3. Complétez les dialogues. Je voudrais un melon. Saya ingin melon, buah melon. Je voudrais un melon. Prenez ce melon, il est délicieux. Prenez ce melon, il est délicieux. Jadi di sini udah diketahui melon itu maskulan karena dia udah ada artikelnya nih. Un melon. Jadi pakainya semelon. Ini kata kalimat perintah ya. Prenez, ambil melon ini. Nah, kemudian karena sudah diketahui melon itu maskulan, berarti dia pakainya il est. Il est délicieux. Adjektifnya. Enak, il est délicieux. Atau lebih sederhananya, il est bon atau c'est bon. Numéro 1. 1. Je voudrais une mangue. Prenez cette mangue. Elle est délicieuse. Nah, karena mangue ini feminin, dia jadi set, kemudian jadi elle, dan tadinya délicieux menjadi délicieuse. Nah, teman-teman tahu nggak contoh lain adjektif yang berubahnya seperti ini? Délicieux, maskulan, feminannya délicieuse. Contoh lainnya apa? Jawab di kolom komentar. Nomor 2. 2. Je voudrais des raisins. Prenez ces raisins. Ils sont délicieux. Nah, konjugasi juga dilatih di sini. Singulier, elle, il est. Pluriel, ils sont. Ils sont délicieux. 3. 3. Je voudrais un pamplemousse. Prenez ce pamplemousse. Il est délicieux. 4. Je voudrais un ananas. Prenez cet ananas. Il est délicieux. Nah, ternyata S-nya diprononse ya. Ananas, bukan anana. Prenez cet ananas. Il est délicieux. 5. Je voudrais des poires. Prenez ces poires. Elles sont délicieuses. 6. Je voudrais des oranges. Prenez ces oranges. Elles sont délicieuses. Ini kurang S nih. Oh. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Inilah dia yang dinamakan adjektif demonstratif se, set, se, dan cet. Gramer dipelajari bukan hanya untuk dimengerti, tapi juga untuk dipraktekkan dalam conversation de tous les jours. Monsieur berharap dengan pelajaran kita hari demi hari, kalian juga bisa semakin mengerti dan semakin percaya diri dalam parler français dans la vie quotidienne.
Merci, à demain. Besok kita mau membahas yang pronom demonstratif. Voilà.